अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन सामईन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका हमारा इस्लामी चैनल इस्लामिक लर्निंग सेंटर में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। नाज़रीन, हम लोग नूरानी क़ायदा शुरू से पढ़ रहे थे, नूरानी क़ायदा। और पिछले सबक में सबक नंबर तख्ती नंबर 4 लेसन नंबर 4 4 हरूफ मद्दा के ताल्लुक़ से बताया था पिछली वीडियो में। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर आप पढ़ें। आज के इस वीडियो में खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये भी हरूफ मद्दा की तरह है, लेसन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है ये। ठीक, तो मुकम्मल देखिए और ये भी सबक अच्छी तरह से पढ़ना सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तीनों को भी हरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। खड़ा ज़बर लाइन के ऊपर जो ये है, खड़ा ज़बर हर्फ के ऊपर रहेगा और लाइन के नीचे हर्फ के नीचे रहेगा खड़ा ज़ेर। उल्टा पेश ये लाइन के ऊपर इस तरह उल्टा पेश रहेगा। तो ये तीनों को भी हरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच करके पढ़ना चाहिए। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा की तरह पढ़ते हैं, खड़ा ज़ेर या मद्दा की तरह, उल्टा पेश वाव मद्दा की तरह पढ़ते हैं। देखिए, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ के, अलिफ मद्दा के। जैसे बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा के। तो बा खड़ा ज़बर बा बराबर है बा अलिफ ज़बर बा। ये भी बा पढ़ना खींच करके और इसको भी बा पढ़ना खींच करके, दोनों बराबर हैं। ठीक, यहाँ देखिए, ये देखिए खड़ा ज़बर ये भी खींचना है और बराबर है अलिफ, तो यहाँ पर इसको भी खींच करके पढ़ना पड़ेगा अलिफ मद्दा की तरह। जिस तरह मैं पढ़ता हूँ उसी तरह आप लोग पढ़ें। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खा खड़ा ज़बर खा, दाल खड़ा ज़बर दा, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, रा खड़ा ज़बर रा, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, साद खड़ा ज़बर सा, दाद खड़ा ज़बर दा, ता खड़ा ज़बर ता, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, आइन खड़ा ज़बर आ, गैन खड़ा ज़बर गा, फा खड़ा ज़बर फा, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ा, कैफ खड़ा ज़बर का, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। अलिफ से लेकर या तक पढ़े। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है, इस वजह से यहाँ पर अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं। ठीक, अब इसका मश्क है, वो भी गौर से देखिए। मश्क अगर पढ़ना नहीं सीखेंगे तो आपको पढ़ने का तरीक़ा मालूम नहीं होगा, तो इस वजह से मश्क ज़रूर पढ़ना सीखिए। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आ दा, मीम ज़बर मा, आदमा, आदमा, इसी तरह हिज्जा करना है। ठीक, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना, आमना, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ले, माली, काफ ज़ेर के, मालिकी, मालिकी, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा, ज़बर ज़ेर पेश को थोड़ा भी ना खींचें। ठीक, अबा, वाव खड़ा ज़बर वा, अबा वा, हा पेश हो, अबा वाहू, अबा वाहू, सिन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, ये मीम पढ़ना है, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, ताज़ेर ती, समावाती, समावाती, गैन खड़ा ज़बर गा, वाव को याक में मिलाना है,
واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا، غاوینا، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر سو، یا سو، لام زیر لے، یا صالح، حاپش حو، یا صالح، یا صالح، حمزہ زیر اے، لام کھڑا زبر لا، الا، حاپش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا، الہنا۔ یہاں پہ ہجے کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اس لائن میں، جو جس طرح میں ہجے کیا اسی طرح ہجے کرنا ہے، وہی طریقہ ہے۔ ہا کھڑا زبر ہا، زال کو الف کے ساتھ پڑھنا، زال الف زبر ذا، ہاذا، ہاذا، یہاں پہ دیکھیے کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ہاذا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کیتا، با پیش بو، کتابو، کتابو، را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، ریسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی، رسالاتی، زال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، ذالکا۔ ایک بار اور مشق کو رواں دیکھیے، ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ آدم، آمنا، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوینا، یا صالح، الہنا، الہنا، ھذا، کتاب، رسالاتی، ذالک۔ کھڑا زبر کے بارے میں پڑھ لیے، کھڑا کی تختی پڑھ لیے، اب کھڑا زیر کے تختی ہے یہاں پر، اس کے بعد الٹا پیش دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کھڑا زیر، اس کو کھڑی زیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک، ہجے کرتے وقت کھڑی زیر کہیں گے۔ کھڑا زیر لائن کے نیچے، حرف کے نیچے رہے گا، ٹھیک، اس طرح کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے، یہ بھی بی پڑھنا ہے اور یہ بھی بی پڑھنا ہے، دونوں برابر ہیں، ٹھیک، بی، بی، دونوں بی، بی، دونوں کھینچ کر کے پڑھنا ہے تھوڑا سا، ٹھیک۔ یہاں پہ دیکھیے لائن کے نیچے کھڑی زیر ہے، حرف کے نیچے کھڑی زیر رہے گا، اور یہ یا کے اوپر جزم ہے، اس کے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہے۔ دیکھیے حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر ذی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ظی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کیف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر یی، یا کھڑی زیر یی، یہ یا ہے، یہ ای ہے، حلق کے نیچے سے نکلتا ہے، ٹھیک، نیچے حلق سے، ای، حمزہ کھڑی زیر ای، اور یہ بیچ زبان اور بیچ تالو سے
یا کھڑی زیر جی، یا کھڑی زیر جی، دونوں یا ہے، ٹھیک۔ الف سے لے کر یا تک پڑھ چکے، ٹھیک۔ اب مشق دیکھیے اس کا، مشق کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی غور سے سنیے، جس طرح پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، اے لا، فا زیر فی، اے لا فی، اے لا فی، حمزہ کو بھی کھینچنا ہے تھوڑا سا، لام کو بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے، ٹھیک۔ ای لا فی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، بی ہی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادی ہی، عبادی ہی، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی۔ اب یہاں تھوڑا کھینچنا ہے، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، رسولی ہی، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، نوری ہی، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی، وقیلی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، دال زیر دی، ہا دی، ہا کھڑی زیر ہی، ہادی ہی، ہادی ہی، با زیر بے، کاف زبر کا، یہاں پہ کاف پڑھنا ہے، ٹھیک، بے کا، اس کے بعد لام پڑھنا ہے، لام زیر لی، بے کلی، میم کھڑا زبر ما، بے کلی ما، تا زیر تی، بے کلی ماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بے کلماتی ہی، بے کلماتی ہی، با زیر بی، یہاں پہ زیر ہے، ٹھیک، با کے نیچے زیر ہے، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آ یا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی، بی آیاتی ہی، با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی، تا الف زبر تا، بے کے تا، با زیر بی، بے کتابی، ہا کھڑی زیر ہی، بے کتابی ہی، بے کتابی ہی، با زیر بی، یا زبر یا، بیا، میم کو یا ملانا، میم یا زیر می، بے یمی، نون زیر نی، بے یمینی، ہا کھڑی زیر ہی، بے یمینی ہی، بے یمینی ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی، فی ہی، ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب ایک بار صرف رواں دیکھیے مشق، ایلافی بہ عبادہ رسلہ نورہ وقیلہ ہذہ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ۔ کھڑی زیر، کھڑا زیر جو ہے یہاں سے لے کر الف سے لے کر پورا اس کا یہاں تک بھی پڑھے، اس کے بعد مشق بھی پڑھ لیا۔ اب الٹا پیش کے بارے میں دیکھیے۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوست احباب میں صحبہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے تاکہ سب لوگوں کو قرآن مجید صحیح تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ دیکھیے الٹا پیش، لائن کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں حرف کے اوپر رہے گا اس طرح، الٹا پیش کہتے ہیں۔ الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، کس کے برابر ہے؟ واو مدہ کے، واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کے برابر ہے، جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے، ٹھیک، تو یہ بھی بو پڑھتے ہیں اور یہ بھی بو پڑھتے ہیں، تھوڑا سا کھینچتے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، پھر سے دیکھیے
حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، حا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، ذال الٹا پیش ذو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، ضاد الٹا پیش دو، طا الٹا پیش تو، ظا الٹا پیش ذو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کیف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یہاں پر بھی حمزہ پڑھے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، ٹھیک، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو، الف سے لے کر یا تک پڑھ چکے، اب اس کا مشق ہے، غور سے سنیے اسے اور یہ بھی پڑھنا سیکھیے۔ مشق، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، لہو، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا، دا وو دا، دا وو دا، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، ہا الٹا پیش ہو، رسولو ہو، رسولو ہو، حمزہ کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا، آیا، تا پیش تو، آیاتو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتو ہو، آیاتو ہو، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، جنو، دال پیش دو، جنو دو، ہا الٹا پیش ہو، جنو دو ہو، جنو دو ہو، تا زیر تی، لام الف زبر لا، یہاں پہ یہ زبر زیادہ ہو گیا، یہاں زبر نہیں رہے گا، تا زیر تی، لام الف زبر لا، تیلا، واو زبر وا، تیلا وا، تا پیش تو، تیلا و تو، ہا الٹا پیش ہو، تیلا و تو ہو، تیلا و تو ہو، واو زبر وا، را زیر ری، وری، سا زبر سا، وری سا، ہا الٹا پیش ہو، وری سا ہو، وری سا ہو، میم زبر ما، واو الف زبر وا، ما وا، زا کو یا ملائیے، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینو ہو، موازینو ہو، یہاں پر ہجے کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ویسے ہی ہجے کرنے کا طریقہ ہے جس طرح میں ابھی ہجے کر کے بتایا ہوں، ٹھیک، جیم زبر جا، عین زبر آ، جا، لام زبر لا، جعلا، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ، جعلہ، میم الف زبر ما، واو الٹا پیش وو، ما وو، را زیر ری، ما ووری، یا زبر یا، ما ووریا، ما ووریا، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وو، غاوو، نون زبر نا، غاوونا، غاوونا، قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، نون پیش نو، قرینو، ہا الٹا پیش ہو، قرینو ہو، قرینو ہو، یہاں سے یہاں تک ہجے کر کے پڑھے، رواں بھی پڑھے، ایک بار اور رواں دیکھ لیجئے، لہو، داوود، رسولہ،
आयातुहु जुनूदुहु तिलावतुहु वरिसहु मवाजीनुहु जअलहु मावूरिया गावूना करीनुहु। नाजरीन, हम लोगों ने खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश तीनों की तख्ती मुकम्मल पढ़ लिए। अब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में नूरानी कायदा के तख्ती नंबर 5 लेसन नंबर 5 हरूफ लीन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब में सौब जारिया की नीयत से शेयर करें। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, हमारे रज़ाए मुस्तफ़ा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को सपोर्ट करना ना भूलें। आपसे जो हो सके 100, 200, 500, 1000 ज़रूर ताउन करें, मदद करें। जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैरल जज़ा।